Jua-jua man bandu krina ngawan perpulungan ijapa pekam ringan. Salam tedah ate, salam jua-jua man bandu krina. Ibas paksa indah jumpa ka kita, ibas kebaktin perpulungan jabu-jabunta. Maka bas paksa indah gunar sikap kita megikan kata di bata, ope lengasie. Ras kita rende muji Tuhan, ibas kita mendendenta nomor 86 ayat si pemena. Mari ras-ras kita ngendekan sa. Ras-ras kita ersada ibas pertoton ertoto kita. Bapa kami sini surga, ngopulung dengan resikap kami kerina anak-anak du, guna dengkahkan kerna katandu. Katandu kapulu gegeh kami ras kegeluhan kami. Erkuasa kam Tuhan arah kemahandu, tupung kemahandu nurikan kerna katandu. Gelah kencai begiken kerina ngawan perpulungan du. Tura hukurna gunang geluh ibas katandu. Gelah katandu eme jadi ulu kegeluhena. Kesandu si badia tetap sinampati kami guna dalan kensa. Terpuji kam Tuhan arah katandu. Sebab pertoto kami ibas gelar Yesus Tuhan kami. Amin. Senina-senina ras turang si ikelengi Tuhan, mari ras-ras kita ngoge kitab 2 Korinti bindu 6 ayat 3 seh kubas ayat 10. Iogekan kami isina nina bagenda. La pernah tondel ukur ICP ibahan kami. Gelah dahin Tuhan la tersalahkan kalak. Tapi ibas kerina perbahanan kami, icidahkan kami, maka kami si erdahin di bataka. Si enda icidahkan kami, arah megenggeng ibas menanami kinisran. Kepicetan ras kebiaran. Megenggeng kami asum kami ipek-peki, ipenjarakan, bagi pi urup kalak. Megenggeng kami ibas latih erdahin, la tunduh janah erpuasa. Icidahkan kami, maka kami si erdahin di bata, alu kini bujuren, alu pemeteh kami, alu ate sabar, alu kini ulin, alu penampat kesah si badia, alu keleng ate si tuhu-tuhu. Alu meritakan berita si tuhu-tuhu, jana alu gegeh sirehna ibas di bata nari. Kini bujuren ipake kami jadi senjata kami, guna subuh ibas ngelawan, bagepe ibas jaga diri kami. Kami ipahaga, bagepe igombang-gombangi. Kami ipuji, bagepe ihina. Bujur pe kami, ikatakan kalak nge kami pergua. Kami tempala itandai, tapi krina kalak la nandai kami. Kami tempa enggomate, tapi bagi iidahdu ngeluh denga nge kami.
kami iligas alu kinisran, tapi la kami mate. Amin na pe ceda ate kami, lalap nge kami ermeriah ukur. Kami tempa-tempa musil, tapi nggo enterem kalak jadi bayak ibahan kami. Tempa-tempa lalit kaipe ibas kami, tapi situhuna kaipe litnge ibas kami. Sejendama pengogenta. Senina rasturang si ikelengi Tuhan, serayan Tuhan, eime singgo ipilih dengan iserapkan di bata jadi serayanna guna ndahiken dahin tri tugas gereja. Makana perpulungan me ipake Tuhan jadi perkakasna guna netapkan ras milih serayanna arkiteken eime pendilo man gereja guna netapkan kalak si erdahin jadi perberita si meriah bage pengelai rikut pe ras ngerakut persadaan. Sita ras-ras makana latar belakang serayan Tuhan si terpilih EP berbagai-bagai labo krina seri. Tapi si idah cara Tuhan netapkan ras milih serayan nape tuhu-tuhu maba kita ngidah bagai mekepekan cara Tuhan memperlengkapi kerina serayan nasir bagai-bagian dari guna majekken kulani Kristus. Tapi perlu kange sieteh makana serayan Tuhan epe lit kange keterbatasan na, lit kange perbebenna. Ia pe manusia biasanya balik kange res kita. Tapi adik enggo ikatakan ia serayan Tuhan si ikhususkan, si iserapkan, si ipilih tentu nape tuntutan pemanbana nggo lebihan asangkan perpulungan si enterem. Lanai seri sebab golik statusna. Tapi ulah kita lupa mankrina serayan gelasit teh makana pemilihan singgo itetapkan di bata manbanta arah perpulungan meharga. Piga kap ndusora si milih kita maka deret kita kundul pas ruang persikapan. Banci nangkih kumimba bagai pe dahiken dahin Tuhan si debanna labo pigai. Jadi dahin si meharga gelah kerina serayan Tuhan ibas dahiken dahin singgo yampeken Tuhan tutus dahiken ca. Sebab kai lit nge pagi kawak tuna merhak dengape kita lanai banci. Sebab lanai lit kesempatan ta. Maka tupung lit kesempatan tutuslah tetap dahiken ca. Makana siteh makana dahin si dahiken kita guna Tuhan. Si pertanggung jawabkan guna Tuhan. Mungkin bicara lapis si dahiken perpulungan banci sini. Tapi di bata meteh kaipe krina sini bahan kita. Bagi ibas kita tutus dahiken ca. Mungkin melalakangin da tantangan. Melalakangin da perbeben. Subuh ibas dirinta, ibas jabunta, ibas keluarga, tak mungkin bebas perpulungan nari. Tantangan si kerina membentuk kepribadian ta gelah kita jadi serayan Tuhan si berkualitas, berintegritas. Sebabna pas tantangan ini makini tekenta selaku serayan Tuhan ibentuk. Adi Paulus ngatakan ca rikutkan bas pengogen tenda sebab temanta sekalian da serayan si megenggeng. Maka iturikan Paulus kuga pengalamanna jadi serayan Tuhan. Adi banci iandingkan desken geluh ibas rumah kaca. Perkadena pe iperdiatikan kala. Maka mabaibana arkiteken perkadena pe iperdiatikan kala. Dungna ijagana me krina kegeluhanna. Jana si ida makana Paulus enda ngatakan carikutkan kubas pengogen tay edandai labo pernah tondel ukur isi pe ibahan kami. Sebab kai iingat na ia ardahin guna Tuhan. Jana itahna kuasa silip ibas ia guna dahiken jae ibas Tuhan. Pasti ia iperlengkapi Tuhan ibas keterbatasan na. Maka ia megenggam. Mungkin lengabo bagi Paulus endakal
perbeben si inanami kita, epe kita mulai menyerah. Adi sinandai Paulus maka iturikan na kuga pengalaman si inanamina. Adi banci si katakan motivasi si ikatakan Paulus. Mungkin pe banci kanita enda curhatan Paulus ibas perbeben sini hadapina. Tapi adi sinan ijenda, ijay masih idah kinerja Paulus. Semangat na ibas ngelai Tuhan. Bagai pengep ke perpulungan Tuhan. Sebab kainina, icidah kena diri di bata, arah ia megenggam dahikan dahinna. Amin na ia ipekpeki, ipenjarakan, iurut kala, tetap ia megenggam. Amin na mekateka ngelaya tunu. Jangan tupung ikatakan nasi benar lakalak te. Enda masih inanamina, enda masih terjadi ibas kegelukan. Ia tetap sabar dengan menghuli, perkeleng dengan git nampati. Memang idealna ya, seharusnya serayan Tuhan perkadita memang harus jadi usihan. Maka banci kita jadi usihan, maka banci kita jadi teladan, maka banci kita ngeluh ibas rumah kaca si banci iperdiatekan kalak perkadeta adi si ingatlah tentuna tetap kita berupaya kuga kita maka banci jadi usihan. Memang enda minggu serayan Tuhan ya, pendiloman krina serayan Tuhan, gelaula kita si kisah-kisah dahikan dahinta. Si ingat maka krina si pertanggung jawabkan mandi bata. Ula si pelepas perpulungan si ikep-kep kita larindung, la argembala, lalit permakanna. Kita kok itu tak kendi bata. Maka tutusilah dahikan ca. Memang resiko dahikan dahin jadi serayan Tuhan eda cukup melala. Adinda ini na Paulus kai ipehagaras igombang-gombangi. Li sirate ngenalika sirate segah. Ipuji dengan ihina, li si muji kendahinta, tapi li kangen de bakala, labu yang kap nakai pesi bahan kita. Bujur pesi ikatakan kalakang kita perkuat. Tapi lae dalam na kita ngadi, guna dahi kendahinta jadi serayan Tuhan. Mon itandai na pe kita, pekulah-kulah na la tandai na. Itah na ngeserasui na kegeluhan serayane, tapi lae ingat na. Tapi lae bahan ca kita ngadi. Adinina Paulus dai, iligas kami alu kini seran tapi lah kami mati. Ceda ate kami, tapi meriah kau kami ni. Bagai kegeluhan serayan, golit buku na basia kai. Ibas kesusahan, ibas penderitaan, ibas kini seran si inana minepe, ngasuk denga yang idah, kai rencana Tuhan bas kegeluhan. Ula kami kita serayan Tuhan, kita mankep-kepan. Padahal kita serayan Tuhan ngedang harus na jadi pengepkap. Labu mankep-kepan. Jadi sering harus turang sini kelengi Tuhan. Mankrina kam perpulungan. Tutuslah kam notokan serayan Tuhan. Gelah ia pekrina megenggang ibas dahi kendahinna. Tumpak-tumpak du ia adas pertotondu. Sebab penting. Mau dakam serayan Tuhan eda meling rusuk. Ya, adina ban salah na meling bujur ngekape. Ibas kai peban cilik kesempatan guna meling. Tapi si ingatlah, ulah sempat kita meling iban di bata. Adina perpulungan dengan meling ilingi na kita, ya irawai na itembehi na kita, mungkin baci dengar ipekena. Jadi tupung lit kesempatan, mari ulah kita rengadi-ngadi guna dahi kendahinta alu tutus. Sebab kai lit ngepagi waktu na merahat pe kita lanai banci. Maka tupung lit kesempatan kai dage banci si bang selama masa periode enteng. Kai dage si banci si bang berubah guna perkenakan kegeluhan gereja. Kai dage banci si bang gelah gereja Tuhan reulina subuh ibas pelayanan, ibas pekabaran Injil, bagai pe ibas nerakut kinir sadang. Bagai pe khususna ibas menghadapi pandemi COVID-19 enda. Kuga dagi serayan Tuhan megenggam. Enda pendiloman banta. Kami terinspirasi bagi dokter di rumah sakit ras perawat. Dakam ia ngesirawan nakal banci terinfeksi positif virus corona. Tapi ia langatakan sa menyerah.
Lama bancing nina kami pembiar memati kalake. Maka tutup rumah sakit. Sinjaga-jaga kesehatan na kita kerina. Kami ampun. Lanai kami ngit nambari kalak si sakit. Mabaci begini. Tapi ia cerdas. Iberi Tuhan pemetah manpana. Ipakai na baju pelindung diri na. Ipakai na disinfektan. Ipakai na hand sanitizer. Iban na jaga jarak. Lanai banci bersalaman. Ngerana pe labaci sembarangan. Pakai masker. Kerina ipakai na protokol kesehatan. Gelah banci tetap dilakukan na perawatan mangkala si sakit. Bagai pe kala si terinfeksi positif COVID-19. Jadi ijenda si idah makanya kita peserayan Tuhan. Labokar kita ikan COVID enda. Adina pernah ilakukan acara i kantor Klasista, ya Klasis Medan Delitua. Makaran nina sekala pertuanta, nina bagenda arah simpang proyek nari tu fungsi nina bagenda. Ienda adisangana bagenda virus corona kita kerina libur, perpulungan pe libur, serayan pe libur. Labo virus enda banca kita libur. Labor kita ikan virus enda lanai kita arban kaipe. Labaci kita talu. Sebab kai kita ciptaan Tuhan yang paling mulia. Kita ciptaan Tuhan yang istimewa. Kai dagi banci sipan kita selaku serayan Tuhan mengatasi persoalan ibas menghadapi pandemi COVID enda. Megenggeng kita bagi tim medis sendai. Ipakai na kerina alat-alat si banci menjaga ia dengan banci kape ia nampati kalak si depan. Makana enda kesempatan man pertua dia akan pengepkap. Ya ngepkap jabu kepena. Memperdiati kenca. Bagai penoto kenca. Ngarak-ngarak sa. Bagai pe perpulungan jabu-jabu kepen. Totokan pertua dia akan pengepkap du. Totokan kerina serayan Tuhan. Gelah banci remajuna gereja Tuhan. Enda si ajuk man banta kerina serayan Tuhan gelah kita megenggeng ibas dahi kendahinta. Mungkin kita pilih nge perbedenta. Soal ekonomi mungkin, soal pendahin karena anak-anak, perpulungan kape man kepen, persoalan pe melala. Tapi ingatlah bagi kaisi ikatakan Paulus sendiri. Tetap ia ngasup jadi usingan. La ibahan na tondel ukur kalak si depan. La ibahan na ceda kini tikem kalak. Arkiteken lagu langkah. Kuga dagi si bahan kerina perpulungan. Guna menghadapi persoalan neda. Bagai pe serayan Tuhan. Serayan Tuhan pe. Kehadiran du dahi-dahi perpulungan jabu kependu umpamana. Tentu mabakriyahan man perpulungan. Sebab kai dengan permakan nasim perdiati keni. Maka ulamin kerina kita pertua diaken ya entah sa mungkin pe pandita ras emeritus terdehati perpulungannya lagi terjumpa rasia terania. Makana puji Tuhan, makana banci dengan kepekan media elektronik enda si pakai jadi sarana pelayanan manpanta. Tutus kita kerina artoto, megegeh kita iwas pertotonta, persadanta, gelah na sampati Tuhan kita, gelah pula kita rah pandemi COVID-19 enda. Maka kerina serayan Tuhan, ijapa pe kita ringan. Bicara kai pening kalak manpanta, ular kita kata-kata kalak, ngadi kita entah surut semangat ta guna ngelai Tuhan. Adi bujur ngesiban labo perlumbian. Adina tutus nge kita dahikan sa kita pandangan puji Tuhan. Bas tutus te kita ipandang kala daripada bas kisah te kita ipandang dakam melinari sa si kerajaan enta. Makana ikatakan Rasul Paulus daipe iligas kami tapi laseh mate, tempa kami mate tapi ngelu denga, musil kami tapi si tuhuna kami bayak nina. Sebab kai kebayakan serayan Tuhan mokapkan geluh bas kata di bata. Jadi adina siakap kindahin serayan Tuhan enda jadi beban, elah kita megenggang dahi kenca. Tapi di si ida dahi kendahin jadi serayan Tuhan enda tanda kelengate Tuhan, kepercayaan sini percayakan Tuhan man banta sekal regana si jaga gua pape pengkebat geluhta. Sebab sitah makana Tuhan labo pernah nadingkan kala singgo tetap kena jadi serayangna. Maka man krina perpulungan ijapa pe kamringan dukung krina serayan Tuhan bas pertotondu bagai pe serayan Tuhan pengepkap totokan ka krina jabu-jabu kependu gelah radu ras kita krina
arah persadanta arah pertotonte banci pe pajak kulani Kristus rembarna berita si Maria rebuena dahin pelayanan panci silakokan bagai pe banci kape reteguhna persadanta iragut sebab adina man kami secara pribadi arkiteken pandemi covid enda me kesempatan pertuadiakan hampir tiap minggu rendai jabu-jabu kepenna so penengin dan dula pernah makana versi pelayanan tapi versi pandemi COVID-19. Tapi kini teken tapi harus tetap teguhna arah krina persoalan sini hadapi kita. Tuhan si masuk-masuk kita krinana. Amin. Mari ras-ras kita ngatakan bujur man Tuhan, rekitekan kata di batang si begiken ketuahan kita krina ibas makeken kata di batas si idengkahkan kita bagi pe ibas numpak serayan Tuhan. Sisakan persembahan ta ras kita rendebas kitab dendenta nomor 170 sada ayat si pemenang. Ras kita ersada ibas pertoton, ras kita ertoto. Bujur Tuhan isahkan kami man bandu, sebab ipersingetindu ka krina ngawani perpulungendu, gelah tetap numpak-numpak dahin serayan Tuhan, gelah megegeh dengan megenggeng. Bagai pe krina serayan Tuhan ijapa pe ringan, gelah iingetna tetap pendilona. Bagai pe tanggung jawab, guna dahiken dahin singgo iam pe kenduman bana. Sebab krina dahin singgo ialoken serayandu, ema sadadahin tanggung jawab, simbelin singgo ibreken kam, guna pekena-kena kegeluhan ngawani perpulungandu. Ibas berbagai-bagai perbedaan sini hadapi serayan Tuhan. Tuhan sinampati, Tuhan simpegegehi, dengan simreken serpang pula. Gelah kerina serayan Tuhan ijapa peringan, iperlengkapi Tuhan kegeluhenna. O Bapa si mada kuasa, pasu-pasundu kerina jabu-jabu serayan Tuhan. Ibas kerina kecibal geluhna, Tuhan sinampati. Ertoto kami nandangi anak-anak si sakit, sini ibas proses pemulihan kesehatan. Kekelengan kami nande Romaika, si Iop nama i rumah sakit Elizabeth, Bapak Jacob si Tepu, si Iop nama i rumah sakit Adam Malik. Bagepe nande jengok, si irawat i Kabanjahe. Tuhan si masu-masu, kerina anak-anak duenda, bagepe subuh si sakit i rumah, bagepe i rumah sakit, silai senakan kami gelarna skala-skala. Tambar panganras inemen perkakas kap ngenca ibas tandu. O Tuhan man bandu ia iendesken kami. Bagai ertoto kami o Tuhan, nandangi krina ngawan perpulungendu ijapa peringan, ibas berbagai-bagai perbebenna, Tuhan sinampatisa. Bagai perbeben kami ibas menghadapi pandemi COVID-19 enda, Tuhan sampati ajari, kawali kami krina, gelah kami pepatu nandangi peraturan singgo itetapkan pemerintah melalui tim medis. Gelah banci mata rantai penyebaran pandemi COVID-19 enda, ipengadi arkiteken kami patu. Bagai pekrina kami perpulungendu tetaplah tutus erkemalangan man bandu. Makeken media elektronik enda guna
Begikan karena katandu, sebab langali kesempatan kami, guna jumpa pulung meriah ibas rumah pertotondu, bagai pe ibas jabu-jabu kami guna arbahan perpulungan. O Tuhan pertoto kami, kam si masu-masu krina kegeluhan serayandu, ngawan perpulungandu, pemimpin bangsa ras negara kami, gelah krina keadaan kami ipulihkan, arkiteken Tuhan si masu-masu. Pasu-pasundu pe persembahan singgo ipepulung kami, gelara persembahan nenda pe rebuena dahin pelayanan banci ilakokan bagai perbelang na berita si meriah iberitakan silid ibas kami pe Tuhan si masu-masusa sebab te kami pemeliharaan Tuhan sempurna nangdangi kegeluhan kami retoto kami mindoman bandu o Bapa ibas gelar Yesus Tuhan singgo ngajari kami ertoto ninta dagi ras-ras ibas pertoton Tuhan o Bapa kami sini surga gelardu ipabadiamin rehlah min kini rajandu sehlah min peratendu ibas doni enda bagi ni surga bereken man kami nakan cukup ibas wari sendah enda alemi salah kami bagi alemi kami salah kala empat kami olamin kami ibabakam kubas percubaan tapi ulangilah kami idur si ilat nari. Sebab kam kap si mada kini rajan, ras kuasa, ras kemuliaan, sindekah-dekahna. Amin. Bejua-jua manbalumina perpulungan sini keleng Tuhan, dijaba peka meringat bas paksa endah. Tetapkan bersemangat, ini tekem dupe tetap patuh, persadan dupe tetap teguh di tengah-tengah keluarga, diberikan Tuhan tetap rezeki ras kesehatan, bangga kita. Perpulungan jamu-jamu tamas paksa endah dulu, jumpa kita, ilas perpulungan jamu-jamu tak, minggu sirah. Tuhan si masuk-masuk kita kerina. Berjuang-juang.